السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين غليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل راكم بخير. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا مع première année moyenne أولى متوسط la grammaire. La page 62 et la page 63 اللي هو l'expansion du groupe nominal la relative par qui. نروحوا نشوفوا الملخص اللي درته نفهموا واش معناتها la relative par qui ونجو ان شاء الله نكملوا التمارين هنا في الكتاب. ما تروحوش la relative par qui. La préposition relative est complément de son antécédent. واش معناتها؟ غادي نلقاو في الجمله qui كي نلقاو كي نعرفوا بلي هذه بروبوزيسيون ريلاتيف، وهاد لا بروبوزيسيون ريلاتيف جات باش تكمل الاسم اللي قبلها، يعني تعطيه الدقه. الاسم اللي قبلها نعيطوا له انتيسيدون. elle est introduite par le pronom relatif qui. donc دروك نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. la fenêtre qui donne sur la rue est ouverte. d'accord. هنا عندي كي نشوف كي هذا pronom relatif نعيطوا له pronom relatif qui donne sur la rue. La fenêtre هي l'antécédent، هي اللي غادي نعطوها الدقة أكثر. دونك نعيطوا لها l'antécédent. بس احنا ما قلناش غير la fenêtre est ouverte باللي النافذة مفتوحة، لا، قلنا la fenêtre qui donne sur la rue، النافذة اللي تطل على الطريق، يعني يعطيناها دقة أكثر للنافذة est ouverte. Donc la fenêtre هي l'antécédent، هي اللي أنا نعطوه في la précision. qui donne sur la rue هي proposition subordonnée relative. هذا كي c'est un pronom relatif. هاد la proposition subordonnée relative وين حبست قبل الفعل est ouverte، donc حبسنا قبل الفعل. donc نعاودو la fenêtre c'est l'antécédent، qui c'est le pronom relatif qui pronom relatif qui donne sur la rue proposition subordonnée relative. d'accord. نروحو نشوفو المثال الثاني. le commerçant qui est au bout de la rue vend des pizzas. هذه الجملة واش تقول؟ التاجر اللي جاي في آخر الطريق يبيع البيتزا. دونك هنايا ما كنتش غير ننجم نقول le commerçant vend des pizzas. tout simplement le commerçant vend des pizzas. التاجر يبيع البيتزا. بس أنا بغيت نعطي دقة للاسم commerçant. وينه؟ أي تاجر. donc c'est qui est au bout de la rue. Donc le commerçant هو l'antécédent, qui c'est le pronom relatif, et au bout qui est au bout de la rue كاع هذه proposition subordonnée relative. وين حبست قبل الفعل vend des pizzas. c'est bon. donc عندنا l'antécédent، عندنا le pronom relatif وعندنا la proposition subordonnée relative. très bien. نروحوا دروك نشوفوا التمارين تاعنا في الكتاب. دونك هنا عطاونا لو روتيان، قالك دون لا ميم مانيير كو لادجيكتيف، قرينا لادجيكتيف كاليفيكاتيف الصفه وقرينا الكومبليمون دو نون. قالك لا بروبوزيسيون ريلاتيف انترودويت بار كي. دونك كي نلقاو كي نقولوا هذه بروبوزيسيون ريلاتيف apporte une précision، تعطينا الدقه sur le nom qui la précède، للاسم السابق. Ce nom est appelé antécédent. Donc هذا الاسم اللي يسبق كي نعيطوا له antécédent. Dans le texte, l'antécédent est le mot sport. On a un sport qui pourrait me plaire. Donc un sport c'est antécédent, qui pourrait me plaire il y a proposition relative. Ou bien sûr qui هو le pronom relatif. Donc نروحوا للتمارين صفحة 63. نبداو عندنا 4 تمارين، donc 4 exercices. On va essayer de les faire ensemble. Donc on va commencer avec l'exercice 1. قالك souligne la proposition relative et entoure l'antécédent quand cela est possible. donc احنا غادي نحوسوا على je souligne la proposition relative ونحوسوا على l'antécédent je l'entoure. il est كاين. d'accord. donc Nihad, Sarah et Ibtissam se sont rendus au complexe sportif qui se trouve à Oran. عندنا كي. donc من الكي وروح qui se trouve à Oran. هنا شهوة هذه la proposition relative. d'accord. شكون هو l'antécédent؟ c'est le complexe sportif. هذا l'antécédent. نروحوا deuxième phrase. c'est une ancienne championne d'athlétisme qui préside le jury du meilleur jeune sportif de la commune. عندي كي روحو qui préside le jury du meilleur jeune sportif de la commune. هذا كاع la proposition relative. donc شكون هو l'antécédent؟ c'est une ancienne
championne d'athlétisme. D'accord? رياضية قديمة سابقة. Les supporters de l'équipe nationale acclament les joueurs et leur staff. هنا ما عنديش qui, donc ما عنديش كاع la proposition relative ou l'antécédent. J'adore les entraîneurs qui plaisantent avec les joueurs. قال لك نحب les entraîneurs اللي يعني يضحكوا مع اللاعبين تاعهم. donc عندي qui, donc qui plaisante هذه c'est la proposition relative. شكون هما هادو qui, c'est les entraîneurs. donc les entraîneurs هما l'antécédent. Mes camarades ont beaucoup aimé un documentaire qui vante les mérites du sport. قال لك أصدقائي عجبهم بزاف واحد الشريط اللي يهدر على الرياضة. D'accord? Donc عندي qui. Donc qui vante les mérites du sport, c'est la proposition relative. شكون هذا qui? C'est un documentaire. Donc un documentaire هو l'antécédent. Nous devons nous brosser les dents après chaque repas. هنا ما عنديش لا l'antécédent ولا le pronom relatif اللي يعطيني la proposition relative. Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. هنا تاني ما عنديش le pronom relatif اللي يعطيني la proposition relative. Donc نروحو exercice 2. En t'aidant du tableau suivant, retrouve les phrases cohérentes. Ça veut dire نربطو كل جملة مع جملة باش تعطيني جملة عندها معنى. Le professeur récompense les élèves. Le dentiste a soigné l'athlète. C'est le joueur algérien Riyad Mahrez. Le vent a arraché les sièges des tribunes. J'admire les étoiles de l'athlétisme. Alors, le professeur récompense les élèves. قال لك الأستاذ يكرم التلاميذ. شكون هما qui ont réalisé une belle course. D'accord? Le dentiste a soigné l'athlète. Dentiste a soigné داوى الرياضي شكون هو qui souffrait d'une rage de dents. Les dents تاع dentiste. Donc تجي هنا. C'est le joueur algérien رياض محرز. قال لك هو اللاعب الجزائري رياض محرز. Donc شنقولوا qui a été élu meilleur joueur du championnat anglais. اللي خرج اللاعب أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية. Le vent a arraché les sièges des tribunes. قال لك الرياح قلعت الكراسي تاع les tribunes تاع stade. Donc qui se trouve face au but اللي كانت مقابلة للشباب. J'admire les étoiles de l'athlétisme qui brillent durant les Jeux olympiques. يعني قال لك يعني الإعجاب بالنجوم الساطعة في الألعاب الأولمبية. يعني الرياضيين اللي ينجحوا في الألعاب الأولمبية. Donc رانا كملنا exercice 2 نروحو exercice 3. Complète les phrases suivantes à l'aide d'une proposition relative par qui. Donc هنايا غادي نسيو نكملو هاد الجمل بالproposition relative qui. C'est l'équipe féminine de Constantine. نديرو qui. هاد l'équipe féminine قال لك هو الفريق تاع البنات تاع قسنطينة. نقولو qui a gagné par exemple. L'équipe qui a gagné, d'accord, la coupe. أنا كملنا هنا الجملة. C'est l'équipe féminine de Constantine qui a gagné la coupe. Cette discipline sportive est celle qui, par exemple, demande اللي تطلب منا plus d'efforts. اللي تطلب منا يعني نخدمو أكثر. Les joueuses de basketball ont remercié le public. لاعبات كرة السلة شكروا الببليك يعني الجمهور qui les a supportés. اللي ساندهم. Donc نعاودو c'est l'équipe féminine de Constantine qui a gagné la coupe. هي الفريق الأنثوي اللي قسنطينة اللي فاز بالكأس. Cette discipline sportive est celle qui demande plus d'efforts. هاد الرياضة هي اللي تتطلب منا أكثر خدمة يعني. Les joueuses de basketball ont remercié le public qui les a supportés. Donc لاعبات كرة السلة شكروا الجمهور اللي ساندهم. نروحو نكملو l'exercice 4.
Donc, l'exercice 4, écrit en t'aidant du dictionnaire, قال لك ساعد نفسك بالقاموس. Complète la définition suivante en utilisant une proposition subordonnée introduite par qui. Le handball est un sport. كرة اليد هي رياضة نجم نقولوا qui se joue en salle. اللي يلعبوها في القاعة. Ok, donc le handball est un sport qui se joue en salle. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez liké, partagez, likez et abonnez. الله يعطيكم الصحة ونشوفكم très bientôt في فيديو جديدة.